So, thank you sa Mao family. Mao ni ang kuan, ang gihatag ni Madam. Kapag yung gift mo sa. Uy, Oh, uniform lagi tayo yung bitaw ko. paringan lagi. Nayaw jud mi. Oh. Oh, tak. Natag sa ako, Madam. Mao ni karon. Salamat ka dyan, Madam, sa asam ni Spain. Okay, Ria. Esobre. Yay, murag na jud diha. Dong, dahil murag ko ang dili dong. Tadirig paldo. Atong okbon. Yung mga something man ni... Ay! Diyan lagi. Dear Teresita and family, we are so grateful and good for sending us such a beautiful soul like Teresita to look after my family with us. Love, Sherry and Ken family, Natasha, Natalie, Tanya, BT, PT. Oh! Yay. Thank you, Mau family.